السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار یا ڈیموکریٹ کریں گے پلٹ وار۔ دنیا بھر کو امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کا انتظار۔ اب تک کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ فلوریڈا، ٹیکساس، اوہایو، اوکلاہوما، نارتھ اور ساؤتھ ڈکوٹا، الاباما میں ٹرمپ نے میدان مارا۔ پینسلوینیا اور الاسکا میں بھی ٹرمپ آگے ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک، ایریزونا، اوریگن، کیلیفورنیا والوں نے جو بائیڈن کو کامیاب کرایا۔ سینٹ میں ریپبلکن، ہاؤس میں ڈیموکریٹک آگے۔ اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار یا ڈیموکریٹ کریں گے پلٹ وار۔ دنیا بھر کو امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کا انتظار۔ اوہایو، اوکلاہوما، نارتھ اور ساؤتھ ڈکوٹا، الاباما میں ٹرمپ نے میدان مار لیا، جبکہ پینسلوینیا اور الاسکا میں بھی ٹرمپ آگے ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک، ایریزونا، اوریگن، کیلیفورنیا والوں نے جو بائیڈن کو کامیاب کروایا، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن، ہاؤس میں ڈیموکریٹس آگے۔ سپر پاور میں سپر ٹاکرا، وائٹ ہاؤس کا نیا مہمان کون؟ امریکہ کے صدارتی انتخابات کا دنگل فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ الیکٹورل کالج میں برتری کے لیے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدواروں میں کانٹے کا جوڑ پڑ گیا۔ 538 میں سے 270 ووٹس کے لیے ریس میں تاحال گدھا ہاتھی سے آگے نظر آ رہا ہے۔ يطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل هم الزير۔ ریاستی اعداد و شمار کی بات کی جائے تو فلوریڈا، ٹیکساس، اوہایو اور اوکلاہوما، نارتھ اور ساؤتھ ڈکوٹا، الاباما میں ٹرمپ نے میدان مارا۔ پینسلوینیا اور الاسکا میں بھی ٹرمپ آگے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن، نیو یارک، ایریزونا، اوریگن، کیلیفورنیا والوں نے جو بائیڈن کو کامیاب کرایا۔ ریاست وسکونسن میں بھی ڈیموکریٹ جو بائیڈن نے ریپبلکن ٹرمپ کی برتری کو کم کیا ہے۔ سینٹ کے نتائج کے مطابق اب تک ریپبلکنز کو ڈیموکریٹس پر معمولی برتری حاصل ہے، جبکہ ہاؤس میں جو بائیڈن کی پارٹی ٹرمپ کی جماعت سے آگے دکھائی دیتی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 14 دسمبر کو کیا جائے گا۔ سب بدل گئے مگر نہیں بدلے تو ڈونلڈ ٹرمپ حتمی نتائج سے قبل ہی اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ انتخابی نتائج روکنے کو فراڈ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ جانے کا اشارہ بھی دے دیا۔ بولے، تمام تر تحفظات کے باوجود ہم الیکشن جیت چکے، شاندار حمایت پر امریکی عوام کا شکریہ۔ We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کہتے ہیں اپنی پوزیشن سے مطمئن ہوں، فتح کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مشیگن اور پینسلوینیا سے کامیابی کی امید ظاہر کر دی۔ ایریزونا میں کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈیلاویر میں موجود تمام لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ We're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote it was going to take a while.
We're going to have to be patient until the hard work of tallying votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. But talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. You know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. सुपर पावर अमेरिका में भी सदारती इंतखाब में धांधली का शोर मच गया। कहीं वोट चुराने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो कहीं एहतजाज का ऐलान भी किया जा रहा है। अमेरिका में वो हो गया जो कभी न हुआ था। इल्जाम और एहतजाज की सियासत सुपर पावर के यहाँ भी जा पहुंची। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के नताइज रोकने और ऐलान में ताखीर पर धांधली और वोट चोरी का इल्जाम लगने लगा। नतीजा आने से पहले ही ट्रंप ने धांधली का शोर मचा दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का और साथ साथ एहतजाज का भी सुना दिया। तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक को गैर महज़ब कहने वालों की हकीकत भी सामने आ गई। इक़्तिदार के हसूल के लिए महज़ब कहलाने वालों ने मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी। धांधली का शोर मचाना सियासी नापुख्तगी। अमरीकी सियासतदानों ने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नफरत से भरे इम्तियाजी रवैये का सामना करने वाली खवातीन का ग्रुप फिर जीत गया। इन खवातीन में 2 मुस्लिम खवातीन भी शामिल हैं। दी वुमेन्स स्क्वाड के नाम से मशहूर होने वाली खवातीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भरपूर मुखालफत के बावजूद फतह हासिल कर ली। अब की बार फिर ट्रंप सरकार या डेमोक्रेट करेंगे पलट कर वार। दुनिया भर को अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज का इंतजार। अब तक के नताइज के मुताबिक जो बाइडेन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार फैज रहमान वाशिंगटन से। बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब वक्त देने का। आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका में? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं। अभी आपने जो अमेरिका के बारे में खुसूसन जो 2 मुसलमान ख्वातीन के बारे में जो अहम खबर है जो मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया पे से गायब नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने वो शेयर किया अपने नाजरीन से। इसमें सही है कि एक हैं फ़लस्तीनी अमरीकी खातून रशीदा तलेब और दूसरी हैं इल्हान उमर जो कि सोमालियन अमेरिकन हैं। और ये इल्हान उमर बाकायदा हिजाब देती हैं और गालिबन पहली बल्कि यकीनन पहली खातून हैं यूएस कांग्रेस में जो कि हिजाब लेती हैं। तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बड़े इज्जत और वक़ार का मुकाम है और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि वो ये इलेक्शन दोबारा जीत गई। हालांकि उनके पीछे वाकई जैसे कि आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत लॉबीज उनके पीछे पड़ी हुई थी और बड़ी खतरनाक मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई। प्रेसिडेंट ने खुद ट्रंप ने बारहा उनका नाम लेकर उनको मतून करने की कोशिश की और उनको हराने की कोशिश की। तो ये एक साइड नोट पे। अब आइए मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूं कि क्या मामला इस वक्त। देखिए इस वक्त जो आप अब तक हमारे नाजरीन जान चुके हैं कि 270 इलेक्टोरल वोट्स हैं चाहिए जीतने के लिए 538 में से। और वो जो वोट मिलते हैं उनको हर स्टेट से मिलते हैं। कल रात यहाँ जो हुआ उसमें जो स्टेट्स में काउंटिंग कंप्लीट हो गई वहां उनको डन करके उनके जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उस जीतने वाले उम्मीदवार को असाइन कर दिए गए। इसलिए आपने देखा कि इस वक्त जो मामला है थोड़ा सा बाइडेन पीछे आगे हैं, ट्रंप पीछे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है और जहां पर अभी मामला वाज़े नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मेल इन बैलेट्स हैं। लोगों ने डाक के जरिए अपने बैलेट्स भेजे थे। तो वो बैलेट्स अभी अपनी जगह काउंट होने हैं और उनकी काउंटिंग की वजह से ये नतीजे आने में देर हो रही है क्योंकि वो बैलेट्स बहुत अहम है और उन पर डिपेंड करता है कि फैसला किस तरफ होगा। तो अभी सब लोग एक हालत समझिए कि बहुत ही एक टेंशन में है, लोग इंतजार की हालत में है। फैज रहमान साहब ये फरमाइएगा कि जिन स्टेट्स का आपने जिक्र किया
क्या ये स्विंग स्टेट्स में आती हैं, और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन के हवाले से? देखिए, इसमें जो स्विंग स्टेट्स या जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो कोई भी उम्मीदवार उसमें वाजे या कोई पार्टी वाजे तौर पर एक्सेप्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया है। अब कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है आबादी के लिहाज से, वहाँ सबसे ज्यादा लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। अच्छा, अब कैलिफोर्निया लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाली स्टेट जिसके इलेक्टोरल वोट्स 55 हैं, वो 100% एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो इसलिए आप उसको स्विंग स्टेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा हर इलेक्शन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को, उनकी अक्सरियत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट देती है। तो ये तो हो गई एक तरफ एक सॉलिड डेमोक्रेटिक। अच्छा, दूसरी तरफ आइए टेक्सास। टेक्सास एक ऐसी स्टेट है जो हर इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट को वोट देती है, तो लिहाजा वो एक 100% रेड हो गई या रिपब्लिकन स्टेट हो गई हिस्ट्री में, और अब तक वैसे चला आ रहा है। लेकिन इसके बरखिलाफ फ्लोरिडा हुई या मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, और भी छोटी मोटी स्टेट्स बहुत सी ऐसी हैं जो मुख्तलिफ उम्मीदवारों को वोट देती है और किसी एक पार्टी के साथ टोटली अलाइंड नहीं है। जैसे अब इस वक्त जो पेंसिल्वेनिया का मामला है, ये बाज़ औक़ात डेमोक्रेटिक वहां से उम्मीदवार जीतता है, बाज़ औक़ात रिपब्लिकन जीतता है, और यही वहां पर बहुत जबरदस्त तनाज़ा चल रहा है इस वक्त कि हालांकि वहां पर ट्रंप आगे हैं, लेकिन अभी इस वक्त भी वहां मिलियंस ऑफ वोट्स ऐसे हैं जो काउंट नहीं हुए हैं। तो इसलिए बाइडेन के लोग, बाइडेन की कैंपेन बड़ी एक इस उम्मीद में है कि शायद वो पेंसिल्वेनिया भी जीत जाएंगे। यही हाल मिशिगन का है कि वहां कभी वो वहां से रिपब्लिकन जीतता है, कभी वहां से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतता है, लेकिन इस दफा वहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार यानी जो बाइडेन का पलड़ा भारी इसलिए लग रहा था क्योंकि उनकी जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज हैं उस स्टेट के हवाले से वो लोगों को पसंद नहीं आई। खुद वहां अब आपके नाज़रीन को शायद मालूम ना हो कि ट्रंप के हामियों ने वहां की गवर्नर, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं, उन खातून को अगवा करने की भी कोशिश की थी, यानी मामला इस हद तक आगे बढ़ गए थे। तो उसका असर उस स्टेट पे पड़ा है और उम्मीद यह है कि वो बाइडेन को मिल जाएगी। तो अब जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं, अगर वो बाइडेन को मिल जाती हैं तो फिर बाइडेन का ये इलेक्शन जीतना आसान होगा, लेकिन इसके लिए हमें अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि आज या कल ये नतीजे आपको मिल जाएंगे। सही। फैज रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के धांधली का इल्जाम लगाने के बाद ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट डिलीट कर दिया और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी एक्शन लिया, तो सोशल मीडिया भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है, तो इसका कुछ असर पड़ेगा ट्रंप की जीत पर? देखिए, इसमें मामला यह है कि लोग तो जानते हैं। अब देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ट्रैकर लगाया हुआ था इनके ऊपर, यानी ये रोज जो बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ट्वीट्स में, तो वो किस हद तक सही होती है। तो ये अब तक इन 4 सालों में कुछ 5000 सर्टिफाइड झूठ बोल चुके हैं। 5000 झूठ इनके बाकायदा तहकीक करके, इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके वॉशिंगटन पोस्ट ने ये, और वो सारे झूठ उन्होंने लिस्ट भी कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर। तो ये तो तय है कि सदर ट्रंप बहुत झूठ बोलते हैं और वो गलत बयानी से काम लेते हैं बहुत से मामला पर। इसीलिए और इसके बावजूद आप देखिए कि नतीजा बड़ा क्लोज है। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो इनके बहुत डाई हार्ड फैन हैं वो तो इनके साथ हैं, चाहे ये कुछ भी कर लें। उन्होंने एक दफा कहा भी था कि मैं इतना पॉपुलर हूं कि अगर मैं न्यूयॉर्क में किसी को सबके सामने कत्ल भी कर दूं, गोली मार दूं, तो फिर भी लोग मुझे वोट देंगे। तो वो उन लोगों के बारे में कहा है जो बिल्कुल ही जानिसाराने ट्रंप हैं, समझ लीजिए आप, उनको हर हालत में वो वोट देंगे। लेकिन बहुत से कुछ लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर ये पाबंदी लगने के बावजूद, कुछ ट्वीट्स उनके डिलीट या पाबंदी लगने, फ्लैग करने के बावजूद, जो ये समझते हैं कि ट्रंप का दौर उनके अपनी जात के लिए बेहतर रहा है। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने लोगों के टैक्सेस में कमी की, इसमें कोई शक नहीं। तो जिन लोगों के टैक्सेस कम हुए हैं, टैक्स जिन्होंने कम अदा किए हैं, वो ट्रंप के साथ हैं क्योंकि उनका बैंक बैलेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है। और भी बहुत से इश्यूज हैं, बाज़ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनको वोट दिए हैं। तो सियासत में लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो अपना मफाद भी देखते हैं, अपनी कम्युनिटी का भी मफाद देखते हैं कि उसमें क्या है। और यही हाल आपने ट्रंप के बारे में भी देखा कि वो इतने सब नेगेटिव, इतने मनफी बातें अपने साथ नफी होने के बावजूद भी वो इतनी क्लोज
रेस में अभी भी इतनी क्लोज रेस है कि वो अभी भी वो जीत सकते हैं, यानी वो अभी भी इस पोजीशन में है कि ये इलेक्शन। फैजुर रहमान साहब, यकीनी तौर पर अपने इंटरेस्ट हैं जितने वोटर्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये फरमाइएगा कि रेसिज्म का मामला रहा जो इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही उछल कर सामने आया। वैसे तो उसकी एक हिस्ट्री है, इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स का इशू था, मैक्सिको के हवाले से मामलात थे। इन मामलात ने कितना असर डाला, और बिलखुसूस जो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अरब इसराइल मुआहदों के हवाले से जो रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं? देखिए, जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी का ताल्लुक है तो जैसे कि ये समझ लीजिए कि वो पूरे मुस्लिम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन तकरीबन इस पूरे मुल्क में है। अमेरिका में यहाँ लोग ईरान के भी रहते हैं, इराक के भी हैं, फलस्तीन के भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान हैं, बांग्लादेश, तो इन तकरीबन पूरी दुनिया के जो भी का जो मुस्लिम मुल्क है वो यहाँ वो लोग हैं। तो हमको जो मुस्लिम ममालिक में जो आपस में जो इख्तलाफात नजर आते हैं सियासी, उन्हीं का आप मुजाहरा यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ भी हर तमाम मुस्लिम जो है वो किसी एक पेज पर नहीं है, उनके भी आपस में इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं। आपने जहाँ तक वो जो इजराइल के बारे में ट्रंप की पॉलिसीज का देखा है, वो एक मामला ऐसा है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि 99% मुस्लिम कम्युनिटी, अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी उसके खिलाफ है, और उसने वो इनके इसको पसंद नहीं किया, और उसमें वो एक फैक्टर है मुसलमानों का वोट देने का कि वो ट्रंप को ट्रंप ने कुछ वोट इसलिए भी खोए होंगे क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी पॉलिसी मुस्लिम कंट्रीज में और खुसूसन फलस्तीन के हवाले से उनको पसंद नहीं आई। बहुत शुक्रिया फैजुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नफरत से भरे इम्तियाजी रवैये का सामना करने वाली खवातीन का ग्रुप फिर जीत गया। इन खवातीन में 2 मुस्लिम खवातीन भी शामिल हैं। दी वुमेन स्क्वाड के नाम से मशहूर होने वाली खवातीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भरपूर मुखालफत के बावजूद फतह हासिल की। इन खवातीन में 2 मुस्लिम खवातीन राशिदा तलीब और इल्हान उमर समेत अलेक्जेंडर ओकासायो और आयाना प्रेस्ले भी शामिल हैं। इन तमाम खवातीन ने अमरीकी सदर के खवातीन से मुताल्लिक नफरत आमेज रवैये की भरपूर मुखालफत की थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के मुतनाज़ा तरीन सदर हैं जिन्होंने दुनिया भर में नफरत और इश्तियाल की आग को खूब भड़काया। उनके मुतनाज़ा फैसलों ने खुद अमरीकियों को भी अजाब में मुब्तला किए रखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही मुस्लिम ममालिक को अपने निशाने पर रखा। उनके दौर में कई मुतनाज़ा फैसले हुए। सबसे पहले उन्होंने ईरान के साथ होने वाले आलमी अमन मुआहदे को तोड़ डाला और जंग की फिजा पैदा की। फिर फलस्तीनी इलाके को इसराइल का हिस्सा करार देकर वहाँ अपने सफारत खाने के क़याम का ऐलान किया। यही नहीं, कमजोर अरब ममालिक को धमकियाँ देकर मजबूर किया कि वो इसराइल को तस्लीम करें। यही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की आग को भड़काया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने के वाक़े ने अमेरिका के खोखलेपन को शिकार कर दिया। हमले के बाद पाबंदियों का सामना करने वाली ईरानी कौम ने जवाबी वार करके सैकड़ों अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतारा। मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की। रूस और चीन के साथ टेक्नोलॉजी के महाज पर नई जंग छेड़ी। रूस पर धांधली के इल्जामात अब तक साबित नहीं हो सके हैं। दुनिया को नफरत की आग में झोंकने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौर खुद अमरीकियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। अमरीकी सदर ने जहां लाखों महाजरीन के साथ नारोवा सलूक किया, वहीं सियाह फाम अकलियत को भी दीवार से लगाए रखा। कोरोना पर भी नाकाम पॉलिसी की वजह से मुल्क को माशी और इंसानी महाज पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, खवातीन के खिलाफ उनके इश्तियाल अंगेज बयानात ने अमरीका की इखलाकी कदरों को भी तबाह कर डाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय को किसी मजहब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। बोस्निया के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। यूरोपीय मुस्लिम मुल्क बोस्निया के सदर शफीक जाफरोविच का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की।
Line up! John! بھارتی فوج لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سپہ سالار نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ پاک فوج LOC پر عوام کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال سمیت فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ تبدیلی سرکار کے دعوے بے بنیاد، وعدے جھوٹے ہیں، عوام کو تاریخی مہنگائی کا سامنا ہے، اسلام آباد سے سب اچھا کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا طنز، بولے صنعتوں کے لیے بجلی سستی کر کے بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان انتخابات، سیاسی جماعتوں کی بھرپور مہم۔ وفاقی وزیر مراد سعید PTI کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ مراد سعید 7 نومبر کو گلگت جائیں گے۔ اسکردو، شگر سمیت دیگر مقامات پر عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی دھماکہ دار انٹری، بولی میرے نوٹیفیکیشن نے اپوزیشن کی چیخیں نکلوا دی، میرے آنے سے اپوزیشن پر زلزلہ طاری ہوا ہے، اپوزیشن کے زخموں پر مرچیں چھڑکنے نہیں برنول لگانے آئی ہوں۔ گلگت بلتستان کے قائم مقام گورنر اور چیف الیکشن کمشنر نے اپوزیشن کے دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ قائم مقام چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ دھاندلی کی باتیں درست نہیں ہیں، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر یکساں کارروائی کا سامنا ہے، شفاف انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات سے قبل ہی ملک کی کئی نامور سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی گونج اب بھی سنائی دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے دورہ گلگت بلتستان کے دوران کھل کر مقامی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کو اب گلگت بلتستان کی قائم مقام حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان کے قائم مقام چیف منسٹر میر افضل خان کا کہنا ہے کہ دھاندلی کی خبریں درست نہیں ہیں، کسی بھی جگہ سے ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ ریگنگ اور پولنگ کے دوران ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے نیچے قوانین ہیں، ان کے ریٹرننگ افسرز ہیں، ان کے پولنگ افسرز ہیں، ان کو باقاعدہ الیکشن 2017 کے تحت اختیارات ہیں، باقاعدہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان میں انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ادھر گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا کہنا تھا کہ اب تک 95 خلاف ورزیوں کی شکایات موصول ہو چکی ہیں، جن پر تمام شخصیات کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ گلگت بلتستان میں رواں ماہ 15 نومبر کو انتخابات ہو رہے ہیں، جس کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ انتخابات میں نہ صرف ملک بھر میں صحافیوں کو مدعو کیا گیا ہے، بلکہ دنیا بھر سے مبصرین کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کی تیاریاں اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہیں۔ گلگت اور بلتستان کے تمام اضلاع میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑ گئی ہیں۔ گلگت بلتستان حکومت نے وفاق لی ہے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے نائب صدر اور سینئر رہنما انتخاب خان کہتے ہیں کہ نون لیگ نظریاتی جماعت ہے۔ آج ایک بیانیہ سامنے آیا ہے جو ہمارے نظریے کی نفی کرتا ہے۔ ہمارا نظریہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، سینئر قیادت کے عسکری قیادت کے خلاف بیانات سے مکمل اختلاف کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ جاری۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو بلا کر نہ سنا گیا اور نہ ہی فریق بنایا گیا۔ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، صدر مملکت کو ریفرنس کو منظور کر کے آگے بھیجنے کا اختیار نہیں تھا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جاری سازشوں کو متحد ہو کر ناکام بنانا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوچ۔
اسلام آباد میں ملی یکجہتی کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام رحمت للعالمین وحدت کانفرنس ہوئی، جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، محمد ابو الخیر زبیر، علامہ ناصر عباس جعفری، لیاقت بلوچ، علامہ عارف حسین وحیدی اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر اور افغانستان کے حل تک خطے میں امن نہیں آ سکتا، ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک کشمیر کا حل نہیں نکلتا، جب تک افغانستان کا حل نہیں نکلتا، جب تک اس خطہ اور اس ریجن میں امریکہ کا ایک بوٹ بھی، ایک بندہ بھی ادھر حاضر ہے، اس وقت تک اس خطے میں اگر آپ کہیں گے کہ مستقل امن آ جائے گا، مستقل امن نہیں آ سکتا۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا واحد حل جو ہے وہ وحدت امت ہے۔ آپ کا پیغام ایک جہانی پیغام ہے، ایک عالمگیر پیغام ہے، پوری انسانیت اور بشریت کے لیے ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر احتجاج کریں تو یہ پاکستان جو عالم اسلام کا دھڑکتا دل ہے، یہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ استعمار کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے۔ اس اتحاد و وحدت کی فضا کو پاکستان کے دور دراز علاقوں تک، دیہاتی علاقوں تک، نچلی سطح تک جو عوام ہیں ان تک پہنچانے کی شدید ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تمام تر فتنوں کا، تمام تر سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس واحد راستہ ہے، وحدت کا راستہ ہے۔ ہم اپنے محفلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ وحدت پر زور دیں، موجود افراد کو وحدت کی طرف لائیں۔ شرکاء نے منتظمین کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی کانفرنسز کا انعقاد تعلیمی اداروں میں بھی تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز اسلام آباد۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔